বিভিন্ন যে সকাত মাননাই রক আরও তঙ্গ চিনি সৈক্রং রক তাই ফোरोंनाय এবং আবনো কারৈ চিনি কক বরক সানাই রকনি বিসিং অকরা চাকরা অকরা যুগ চাকরা যুগ তাই কক বরক ডাইরেক্টরেটনি অফিসার অফিসিয়াল স্টাফ তাই ব অর মানজাক ফাইজাক বিভিন্ন কলেজনি স্কুলনি প্রিন্সিপাল फोरोंनाय रक ताई ब जत्तनि सोलाय चिनि खापांनि खाचुकनि परिनाय सोलोंनाय বিভিন্ন स्कुल বিভিন্ন कलेज इउनिभार्सिटीनि चेराय रक खनाय रक सिकला रक सिकली रक जत्तन आं तिनिनि 48तम जे ककबरक सालपालायमानि अ सालो खापांनि खाकाहाम ताई खुलुमुं याफारु তিনি চিনি বিসি অরব 48 বছর উংখা ককবরক সাল ত্রিপুরা সরকার বাই যে কসিজাক নামানি চিনি বিসিঙ্গ চুং অনেক বরং সাইমিয়া বছর বছর চুং হাইন অ যে ককবরক সাল পালাই মুং হनै ফাইলায় রেলি খালায় মিছিল খালায় বুতারাং খালাই হিমলায়ু কিন্তু অ সাল তামুনি বাগৈ বাহাইকে চেংসাকা চুঙাবো প্রায়নো সাইমিয়া চিনি তাবুক নতুন প্রজন্ম গতাল চিনি চরাই রক সিকলা সিকলি রক অ সালুংখা চিনি কক বরকনো ত্রিপুরা সরকার বাই গছিজাক নামানি সরকারনি কাইসা কক नै আবো চেংখা 1979 নি যেটা 19 তারিখ জানুয়ারি অ সালনো রগিনো বিসি বুরুং जों চিনি অ কক বরক মানি কক যেটা जों সাও মানি কক হংকাই চিনি মানি দুধ বাই বাক্সা আবুক তুই বাই বাক্সা আপতুই হিনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সালাংমানি অ ককনো রুগিনো जों চিনি মানি ককনো হামজা গৈ মানি ককনো जों চিনি জান নি সাইপানো প্রাণ রিউই অ সালনো जों পালাইলাই কক বরকনি যে ইতিহাস আবো চিনি বরকনি ইতিহাস বাই বাক্সা কক বরক বুফ্রু চেংখা আবো কেবো সাইমানাই ক্রৈ যেইভাবে চিনি বরক जों যারা কক সানাই রক কক বরক কক সানাই রক বুফ্রুনি সিমি जों ই হায়ুং কতরমাও ই ভারতবর্ষ ই ত্রিপুরা রাজ্য ফাই সকাইকা जों আবো যেমন সাইমিয়া আপতি হাইন ই যে চিনি কক ব সাইমিয়া কারণ जों যে পুরো চিনি ই ত্রিপ্রাসা জাতিনি সৃষ্টি উংখা সেই অনাদিকাল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর হইতে আফুরনি সিমিন চিনি কক বরকব সৃষ্টি উংখা চেংসা জাক্কা হनै जों জঙ্গু কিন্তু আসুক বছর তংমানি ইয়াগুলো যেটা কক বরকনো जों বুকুক বাই সিমি সালাই দङ চিনি যে নগ জাইতি গুস্তিও বা চিনি সমাজ হুকুমও হদাও যেথানি থানি সালায় কিন্তু সরকারি ভাবে আবনো স্বীকৃতি মায়ানি বাগৈ অ ককনো जों স্কুল কলেজ বা বিভিন্ন জায়গা পরিথানি বাগৈ এবং সরকারি কাম কাজ হেফাজাক মাইয়া আবুনি বাগিনো অনেক বছরনি ডিমান্ড তংমানি দাবি তংমানি সান্থাই তংমানি আবনো 1979 নি 19 জানুয়ারিও গসুই নাখা এবং অ গসি জাকমানি সালনো जों তাবুক বিসি বুরুং বুরুং পালাই দङ কক বরক সাল হनै কক বরক নি যে সৈমুং जों ইতিহাস নাইখাই নুকজাগো যে 1703 খ্রিস্টাব্দ পইলা সেকাং কক বরকনো সৈজাক্কা চিনি যে সূর্য পূজা খাইমানি এবা খাইবা চিনি যে খারচি মুতাই মুতাই চিবরিনো সুরিমানি যে মন্ত্র অ মন্ত্র রনো পইলা সেকাং আফ্রু চেংসা জাগৈ সৈ রিমানি আবুনি ইয়াগুলো जों নুকা দৌলত আহমেদ আবুনি পরে রাধামোহন ঠাকুর আবুনি উলব খুশি কৃষ্ণ ত্রিপুরা হাই বরক রক কক বরক বাই রচাপ মুং মুতাইনো সুরি মুংনি গান রক সৈনানি চেংসাকা আবুনি ইয়াগুলো সুদন্য দেববর্মা হাই এবং বিনি ইয়াগুলো ব তাইব গোবাং মা বরক রক কবি সাহিত্যিক কক गोरों কক লবনাই কক কবিতা সৈনা गोरों কক তাং সৈনা गोरों কথমা সৈনা गोरों রক কথমা ইউং সৈনা गोरों রক গিলামা কক বরকনো কক বরক বাই সৈই ই কক বরকনি অনেক উন্নতি খালাইকা जों सासा खालायका हामरिका चारिका
এবং আবো তাবুক সানানি থাঙ্গাই जों বুড়িফাং কতর মাহাই উংখা 1983 সালো তিনিনি সিমি প্রায় সানানি থাঙ্গাই 44-43 বছর হাইখালাই দंखा ই যে 42-43 বছর সেকাং কক বরকনো जों मानि কক রূপে যে सोलोंनानि स्कुलाव चिनि सुबिदा करै किन्तु 1983 पयला सेकां কক বরক फोरोंनानि बागै যেটা ত্রিপুরা সরকার হইতে কক বরক টিচার বা কক বরক फोरोंनाय मास्टर চেংসারিউই যেটা सोलोंमानि চেংসাকা 1983 नि सिमि आबुनि परे आबो जों ताबुक 2026 বছর 2026 बिसिङै दंखा প্রায় 43 বছরनि हाय जे इ जरावो কক বরক অনেক सोना साका অনেক जों साका অনেক कुचुक बेरामका साका ताबुक जों नुकजागो কক বরক শুধু ক্লাস 1 to 5 বা ক্লাস 10 জরানিয়া আবো 12 বুংখা আবুনি পরে কলেজনি পরে তাবুক ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি রগব চিনি কক বরকনো তাবুক পিএইচডি খালাইনানি মতো পোস্ট ডক্টরেল যেটা খালাইনানি আবুনি মতো সুযোগ সুবিধা মাংখা কক বরক কক চিনি তাবুক অনেক কুচুগো কাসাকা আবনো जों ताइबो कुचुगो कासारिनानि बागै चाइतंना नांनाय जों जत थानसा खलाय यापिरि बाय यापिरि मिलुय याक बाय याक जों मिलिरिवै चिनि गदना बाय गदना बांग्रा बाय बांग्रा समान खलागै थानसा खलाय हिमै এবং সরকারনি থানি जों ताइबो मानथाय सकताय सानै त्रिपुरा राज्यनि जे सरकार এবং केन्द्रनि जे सरकार अ सरकारनो सानै जों चिनि কক বরকनो ताइबो कुचुक तिसानानि लामा साइनानि नांनाय चाइतकनानि नांनाय কক বরক ককनो जे जों ताबुक नुकमानि आगिनि जुगाव जों शुधु प्राइमारि स्कुल बा स्कुल लेभेल এবং आबो টিবিএসসি বা ত্রিপুরা বোর্ড सिमि फोरोंजागो ताबुक जों नुखा इ जे কক বরকनो ত্রিপুরা বোর্ড सिमिया ত্রিপুরা বোর্डनि বাইরেबो যেটা সিবিএসসি বা সেন্ট্রাল বোর্ড যে স্কুল বিভিন্ন স্কুল যে তংबायमानि आबो प्राइवेट स्कुल पानंथुन आबो सरकारि स्कुल पानंथुन आरो रग ताबुक फोरोंजागै दंग এবং চিনি मानि কক सानाय কক বরক सानाय चिनि जे सराय रक बरक ताबुक जे सा स्कुल पाना परिथुन सेंट्रल स्कुल बा त्रिपुरा बोर्डनि स्कुल जेसे जापान परिथुन बरक मानि ककनो एज ए सब्जेक्ट रूपे परिनानि सुजुग मानखा आबुनि लगी लगी चिनि जे कक त्रिपुरा जे यूनिवर्सिटी आ यूनिवर्सिटी नि लगी लगी ताबुक चिनि अरव जे ताइ केसा त्रिपुरा सरकारनि एमबीबी यूनिवर्सिटी अ एमबीबी यूनिवर्सिटी होबो कक बरकनो परिनानि चेंसा जाखा आरो ताबुक अंडर ग्रेजुएट चलि दंगो अंडर ग्रेजुएटनि परे जों ताबुक दाबि खालाय दङ आरोबो पोस्ट ग्रेजुएट खालायनानि एबं आबुनि परे रिसार्च खालाय पीएचडी खालायनानि आपति हाय सामुं रगबो जों चेंसाउइ दंगो आबनो कारिबो जेटा इकफाइ यूनिवर्सिटी हिनै जेटा त्रिपुरा राज्य ता किसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी दंमानि आरो चलि दङ सरकारि कलेज आबनो कारै जे प्राइवेटनि जे कलेज दंबायमानि अ कलेज रगबो चिनि কক बरकनो फोरोंजागै दंगो ताबुक जों चिनि কক बरकनो ताइबो उन्नति खालायना खाय तामो खालायना नांनाय ताइबो कुचुगो तिसाना खाय तामो खालायना नांनाय आबो उनखा चिनि 8 शिड्यूल बा अष्टम तपशिलनि बिसिंगो जों दानानि नांनाय जेबाबे चिनि जातिनि तिप्रासारक जों जारा एसटी हिन्नाय रक संविधाननि स्वीकृत जेटा कन्स्टिट्यूशन दंमानि आरो हाबमानि यागुलनो जों ताबुक एसटी जे फेसिलिटी मान दंखा এবং आबुनि बागिनो जों विभिन्न उच्च शिक्षा थांगै विभिन्न धरনের टेक्निकल प्रोफेशनल जे सोलोंमुं डाक्टर इन्जिनियार अफिसार बा मतिहाय आईएएस बा चिनि बिसिङो ल परिनानि नार्सिं परिनानि विभिन्न धरনের जे सुजुग मानमानि आबो एकमात्र उनखा जों एसटी फेसिलिटी एसटी हिनै इ जे भारतनि संविधान सिनिजामानि बागै आपति हायनो जे चिनि जे तिप्रासारक जे चिनि हा कमाय दंमानि अ हा कमाय दंमानि न जों जेटा बुइनियागो थाङै दंमानि फालजागै दंमानि आ हा न जों रक्षा खालायनो बागै संविधाननि जे 6 शिड्यूल हिनै दंमानि अ 6 शिड्यूल जों हाबका अ 6 शिड्यूल संविधाननि हाबमानि यागुलनो जों अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बा टीटी एएडीसी हिनै जे एडीसी मानखा अ एडीसी मानमानि यागुलनो जों चिनि हानो रक्षा खालायनारि मानखा এবং চিনি हावा ताबुक बुइकेबो हाबिमैया फातानि बरक बा ताइकुबनि बसंनि बरक रक आरो हाबनानि आरोनि जागा पाइनानि आरो जेकुनु सामुं तांनानि अधिकार करि उंथांका आबोताम उंखा अंकाय जों संविधाननि जे 6 शिड्यूल आ 6 शिड्यूल हाबमानि बागै
আপনি হাইন কক বরক নব जों তাবুক তাইবো উন্নতি খাইনা থাঙ্কাদি হিংকাই ত্রিপুরানি ইউনিভার্সিটি বাদেব যেটা নর্থ ইস্টনি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি আসাম রংনি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বা দিল্লিনি ইউনিভার্সিটি জেএনইউ ইউনিভার্সিটি মতিহাই বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিও চুমুং जों কিনি কক বরক ন फोरोंनानै थांकादि हिंकाय सोलोंनानै चिनि सेराव थांकादि हिंकाय जों आबो 8 शिड्यूल हाबना नांनाय এবং 8 শিডিউল हाबकादि हिंकाय बुसुक सुजुग सुबिदा दं आबो तो जों जतन साइमान बायो जेपुर जों 8 शिड्यूल हाबानो आपुरुंकाय चिनि কক बरक बायनो जों यूपीएससी रिमानि लगी लगी यूपीएससी हाय जेटा आईएएस आईपीएस आपति हाय परीक्षा रखबो जों रिमाननाय आरो चिनि কক बरक साबजेक्ट दंगानो आबोनो कारै जेटा सेंट्रल गभर्नमेंटनि विभिन्न जब एसएससी परीक्षा বা মতিহাই রেলওয়েনি পরীক্ষা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষারি উইজে চাকরি হাবানি আবো जों চিনি কক বরক কক বাইছে जों আবো পরীক্ষারি মাননাই আবুনি বাগিনো 8 শিডিউল হাবনানি বাগি जों অবশ্যই দরকার আবুনি লগি লগি চিনি কক বরক বাই जों তাবুক ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এনইপি হিনি যে 2020 2020 ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ফাইকা অ পলিসিনি ওতাম সাজাকা অ পলিসিও সাজাকা যে বরক बिनि मातृभाषा बा बिनि मानि कक मादार टां बाय बन परिनानि सुजुग रिनानि नांनाय सुदु कक बरक बा भाषा सिमिया भाषानि लगी लगी जे चिनि साबजेक्ट आरो विज्ञान तंग इतिहास भूगोल बा समाज विज्ञान बा जों आरो जे अंक खाइमानि बा विभिन्न धरनेर साबजेक्ट अ साबजेक्ट नबो जों चिनि कक बरक बाय न परिनानि सुजुग मानानि नांनाय एबं आबो सरकार साखलाय रिजाक भारत सरकार केंद्रीय सरकार एनईपी 2020 आबो साखलाय रिखा जेति खेपानो आबो चिनि मातृभाषा बे फोरोंनानि उंथुन हिनै जेहेतु आबो एनईपी तंगो जों ताबुक आबोनो सामथाय क्लायो जे चिनि मानि कक बाय जोंनो फोरोंनानि नांनाय जों सुदु कक बरक सिमिया ताय जत साबजेक्ट न जों कक बरक बाय सोलोंनाय आपति हायकेनो इ जे एनईपी नि आन्डाराव साजाक दंगो जे 3 लैंग्वेज फर्मुला ट्राइ लैंग्वेज फर्मुला बा त्रिभाषा जे सूत्र अ त्रिभाषा सूत्र तामसा जे कोनो राज्य भारतवर्षनि ब आरो 3टा भाषा परिनानि बिनि अधिकार दंग एवं जेटा विभिन्न धरनेर बोर्ड त्रिपुरा बोर्ड बादेब जेमन सेंट्रल बोर्ड आरो रगब माध्यमिक स्तर उच्च माध्यमिक स्तर रग 3 लैंग्वेज परिमाननि कक साजाक आरो जों जेफ्रु चिनि त्रिपुरा हानि जारा तंनाय रक जों जतन तुमुं 3 लैंग्वेज फर्मुला उंखाय कक बरक सानाय रकबो आरो बांला कक परिनाय सेई रकम बांला भाषाभाषीनि जे बरक रक बरक कक बरक परिनाय एवं लगिबो इंराजी भाषा कायसा त्रिपुरानि जत नागरिक तंनाय जतन आबो जेसा बोर्डनि फानंतुन जेसा यूनिभार्सिटी फानंतुन सरकारनि पलिसि आपति उंखादि हिंकाय जों आबोनो जेतै खायपानो जों हि जे 3 लैंग्वेज फर्मुला जे प्रुतयरि उंगानो आपुरु चिनि बरक ताइबो सुजुग सुबिदा माननाय परिनानि लगी लगी विभिन्न धरनेर चाकरी बाकरी विभिन्न धरनेर जे स्कुल कलेज रग फोरोंनायनि सामु नांनाय आपुरु रग चिनि हाजार हाजार ताबुक जारा कक बरक सोलोंगै ताबुक एमए पास होंगै बीए पास होंगै पीएचडी खलाय बेकार खलाय तंरक बायखा आबुनि बागिबो अनेक सुजुग मानानो लामा फुवार जागोन आं ताय बिसि ककनो लगरि ग्लाक पाइथागो आं आबोनो सानानायो जे तिनि चिनि अर रेलिओ जे किसा बरक रक अरवो रेलिनो धेरा रिनानि बागै जेबाबे एकटा सामुं तांखा आबो बेलाय नायथक गिया बेलाय हामिया सामुं अ सामुं बाय केबुनि कुछु लाभ दंलाक सुदु हामियानो उंनाय जों रुमान दासान अरवो तामो भाषा तामो स्क्रिप्ट जों आबोनि सानानि थांया जों अर तिनि चिनि जे भाषानि जे 48 दम आबोनो पालायनानिसो थांगु आ जागाव जेबाबे एकटा अंशनि बरक रक किसिसा बरक रक फाइ आबोनो केबेंमु एवं आबोनो जे बिरिमान फ्लांनानि बागि जे चेष्टा खलायका आबोनो आं आनि बुखानि हयतेनो आबोनो चायानि साव एवं आबोनो निंदा खलाय एवं आबोनि बागि सरकार बाय कक सालायदि सरकारनि दायित्व आबो जेटा डेमोक्रेटिक सिस्टेम तो गणतांत्रिक भावे जेटा तंगो चिनर विधानसभानि इलेक्टेड जेटा एमएलए तंगो एडिसिनि चिनि काउन्सिल मेम्बार तंगो विभिन्न धरनेर राजनैतिक दल तंगो बरक खलायतुन आबोनि बागै निनि संवैधानिक अधिकार दं खलायदि आबोनो जों कुनु माना खलाया जेटा रिनाय आबो उनका सरकार केंद्र सरकार दङ राज्य सरकार दङ एवं साननाय जारा साननाय रक सान्दि आ जागाव मतिहाय जे कक बरकनि सालनो डाइरेक्टरेट अफ कक बरक नि जे अ जे पान्डानो जेटा केबें मुं खलायमानि आबो बेलायनो चाया कक बरक डाइरेक्टरेट रुमान स्क्रिप्ट उंथुन बांला स्क्रिप्ट उंथुन बा जेसा स्क्रिप्ट उंथुन रिव्यू माया कासुबो माया
जों अरब तंनाय जेटा सरकारनि रुल सरकारनि नियम सरकारनि पलिसि अ पलिसिनो जों इमप्लिमेन्ट खालाय अ पलिसि साब निर्धारण खालाय जेटा ल सानामनाय आइन सानामनाय जेटा विधानसभा आसुक तंनाय बर खालाय आरो थाङै सान्दि अरब आबो साननानि जागाया যাই হোক পাইথাগো आं তিনি চিনি যে মুখ্যমন্ত্রী অর ফাইনা কক তংমানি মানজানা তংমানি কিন্তু দিল্লিও বথানানি নাংখা আবুনি বাগি বতিনে অর মানজাক মালিয়া তথাপি ব বিনি ভিডিও কনফারেন্স ভিডিও মেসেজ নি সাহায্যে চিনি অ যে দিনিনি পান্ডা 48 যে ককবরক সেলিব্রেশন ডে নি পান্ডা ন ব সাকলাই হরকা কক কিসার হকা কক খাম সাকা जोंनो एड्रेस खालायका आबुनि बागै चिनि त्रिपुरा राज्यनि बरम गोनां मुख्यमंत्री डक्टर प्रफेसर मानिक साहा बनबो आं खाबाय खुगबाय खुलुमो धन्यवाद जाफारो आसक सावैनो आं आनि कगनो अरनो पाइथा खालायका पाइरिखा जतनो हायनो हाय खुलुमका